wo di me na me fo na me hia me mi me hu me na mo ama wo hie ni ba hye wo no no di se na mo pe ni amana many wo yi no ne wo ya ata me cheme ademe gbomo amele po ake me ne shipon kopo ba anyi na ejira ba wa shama me husu ya na ata na mete di ake ame nkpoma ame machine ni wo se ko e aka ame ake mane ame hu ame di meni ame ba kpon aka ma no ni wo ba aka di meneke wo ko e yino bi me ba ama me ya ata eko ima ya ata e mene bugo benu mu na ya na ano wo mene mu ko se na hie ke boni cheme e hise ha ko mene sa ke wo na ake meni ko se mene ne ashishi koji ke jetri aha me ame ba invest de ke jetri ne ame ke ba wo ame ke ba fe no ni sa ka ame ke fi ni ebo like investment enye ni le hu ehele keke aneku akewa ma blema ke awo lumo e wada na wo la tele oyi na ba ka tele le yente akele poto e ja ke taya ye no atla me tu agbe o me mene wona me ka awo lumo aba tele na kala akpahie manja no ba wo le pada ni chwa ke chake mu eba na kai hinti kemi ni ne ebele na kai don ne wo meba ni sake kun wo hipi mo meba sake wo hi ejira mo wo jino bi ne kun keji na kai ni boni cheme hia me se kwa me hia me so do ba amemo abego de ni wo mene wo ba ni wo enjoy no kun e sake we ne wo nye wo ke no na hia ha wo efi no papa ni ba ni man aya me shele mo ke ma me gbele mo ke no ya aba ahama ko ni man bi ana hise ojogba ni makota flacha fe o wie mo na mi kami nugo nhie kwa wo channel lu mo ni wo yo nwene bia mi ne kwa meta no be ji aka kwa ma na to amashi na ko e hawo ameta page no ta pena ba wu no nje a develop page no ameta page ake mene money gakashi atata na ba to mu gahusia na ye jeme bokonye chake gahusia na wo ba no ya don fa se no ka kishi o ja chim sho bo ba ko don fa se sho no oko e ja ke husia na ye jeme no e wo mene chinu wota ga mashike osuhusu e ye jeme osunye teke gaunye teke na kai no ko te la ko su e ye jeme la ke teshi e ye jeme hu ka gbe adan ne ke husia na ne e ye jeme agbene na we wona aka agba history abagba history makeje many history ko na agba na epuwe I for one I think I can see wo ke wo bojian here ni wo bi abani na oral history e facho ona boni ncho oral e facho ni written one say who bet too much if doji wona agba si wo kwe bo akesi ebe me na efe eje no wo le he wo jobo acho mi ni no de shi afo de wo mi ja no clone yin mi aka o si ahini mi ni esho je dagbi ato o manche okay je dagbi manche keji e baka lo to mene wo egbo wo alo pa ale wo no ato manche kokoro don no mi aka o si ahini e de nche mi hu ya duty in duty e ko ji shi ni ta e bi e ni ake oba hele bambi ashi na me na ma shikamo ke ma no ya e won naka ni ake dumo e mene wota jake no na shi ha wo se na shi ha wo wo ke ba go ni fe mo mi ni se na mo abaya ha mambi bo manche ano bo lumo obuo ode akunta ni no se hu e obuo man akunta shikoji ono ni ashi ahasen no se shikoji no me ni tawo investment na be baba sen here ko ke ha me sa ke osa ofemini o reinvest ne ke maji ashika ni o so ke go fotro ni ke e se na mo baba ko ni e bala keshi ta flache
se na moko abahi keke ma shele mokedi ne medeta no wono oji wono ta ni traditional leaders ama schools amemma mo ni chomo hi traditional leaders amemma ni chomo hi no di tabi wono bi ane wono ta ni traditional leaders anye amemma mo hi la chamo hi wota jake wo bi by school wota jake wonye meke wo chebe ba na gbomo cho hi wale wo ba nya wo question a ojugba ene dita ni mene eyo ha lumon e afọ kake wo ba kake amlalo ewo ke o ye community ko mi o community bo no lupe no mo ja ka amlalo aba ni ba ma hospital e ha bo boshi mi e na hye ha bo we ni ku eke bo wo ma hospital e ko ni ku hospital e o subsidize ake mambi e ka meti de me ahe ame to fa ko ni boy ni ba ade me la ahe ame emu kona ke na kan shika asa hospital na kekwe hospital no ya ke shilimo koni beke bi ni o ma mi ye ama me hospital free kono lu pa ni o ma mi ama me hospital free koni wo blanta e ni woni ni no e tun ni no wo ye gbomo cho wale wo we nyomo fi o ake man bi koni gbo e api emu ko ani wo ya wo yin ni o mi ngla mo na ni chon ko wo wa tun ko ni amlalo bo wo ko e isani po yi no ni chon di ake mena ye gaman cheme na me nyo ame ho shipon $1 million aye gaman cheme ame ho shipon in fact ke gaman cheme cho shipon wealth ete ya shejeme ona wakwe noko ake majie fe nyumo ke doko ato jeme mekume gold okay mekume diamond mekume timber mekume cocoa ga nyumo do shipon eja ke shopper ti no ni ka won se won nyumo do shipon no echo ake me amebe shipon sha me gold e ko ka acha mo ko di cha ni ba ko ame shi wo shipon le won che wo ho ni e abala ake nyumo e dro wo shipon he ba se na ma awon ake wa bi ake ma ba shipon to mo 1 acre ko ba hele $1 million for what reason wow na ka jibo ni nyumo ejo gan ya ni to be ko boni wie nke ake ablekuma abakuma wo ani ablekuma ni bakuma wo jo money alolo money mi eke jo money me ni legme ni ka me ake ablekuma bakuma wo jo money wo tele jachu kete imam ake wa ho ni me hem we wo ke ame he ni njo wo ka ame fe ni fo wo ke gbe me gbo yin ya me wo me no wo ke ni ete ma me lo ahun wo te wa ahun ga e hard boy aka me ba he no wona he say boy ba me ba he amamo nuchumo wow agbele ni bi aye sale bi mo ni sa ke nwe twa ne wo bi odi ake ni bo lumo nche mo nchepe bo lumo fe lumo no tai ko alo bo gu icho no ni o me shi pon yo ha gbo no ke hale ani mini samasho ke gbo fe mini o ke le fe ye wo lo hin kenklen gbeke bi ni yo ma mi ta fa cho planta ni yo ma mi ani amebaya amete school many ba school te school many nye school ame ya ho ameka se di na no chumo wo ye mason fo wo ye carpenter fo wo ye electricians wo ye fitter fo e wo ko lo ke shipon hape keke bo lumone okay mo ake ole inye bi ye gane no na keje chun ma mi shipon le hu in abo echo no she no ba the foundation she hemo in be 60%. Both carpenter, mason, what have you, Carmen, 60% abaji ni chumonshi. Femo sure, ya ke minta ona mo ame femini. Ame na yese. Ame mo nu chumo na me ama chwa wa me yomo. She ba ne ko na we ke question ya. Aloje na kan. Kedi agbe na wo bi ye no wa me bekete school. E be chu e ba na ma ba chu no ko ye mi. Wo nu chumo na ba chu ye mi. Nu chumo fe, nu chumo na ba chu ye mi. Okay, minta 30%. Mahaman bi. No wo bi ye na be investing na. Many nye kwa mesha investing she at least e kwele front desk e ba nye ta okron nuchumo ye okron nye poni le mu e receive me ye me be na kan no be e ya no e ke shole mo ke no ya baba e ke ma mi mbele mo baba e de di water onu shi mini wo wake ake ablekuma mene e nye wo nye ni wo de che wo ke yi to papa e to
woni femu ni ai ka shika wo de no pe ngo wona no woni ne shika no be no fe no e ame ke mo wo shika ko ke yi ma mi wo ke fe no wo fi o yewo wo ye ji o wo hi no e wa break ma na wo ne ba he shimo ne ke shika abuwe nis bi to ne brofo ba ka ke liquidation liquid o shika e ke no ne ke ha bo ele liquid do o te o aspend e mata shiko le je forever and ever ke mamoni bi e fe ne ba meta ke le te le klo wa because bo ta flat shito e pa o e ko le o ya na yi chile mo papa ko no ke le ba bu ne ka kun ta ne wo le ba ye ma mi ni alo ma bi e ne ka ma ba na ba da mba chu na ka mi chu ke ko ke ableku me be nyo yin ableku ka ni wo ko ngbe o bu o kun to do ba ne wo ebio ake jelu mo ipe shi wo game onupa ni Yehowa edrowo behe ko me both lawyers, doctors, professors, what have you. What you were baker was saying wujinye what ka maji achebe to fachulo edia me what ka maji achebe ni na edia maji achebe ko me ni taflache ye shikamo taflache chi shikamo e bele papa ko ke ha me na gbene na we manso e wo ama me no ke do me ye manso me ba fe no ni sa de fio what you were banker me ni wo wa me ni what to gbeja no to ipapai ni ba ye ewa ni no fe no aka enyele ona madwie no ko ni ma use watch any no to wo ke site example just recently ni afi Marine Drive ne e balake abanani no to wo na ke o le hu eke ni ne MOU if memorandum of understanding ni ne and I remember no more face a certain request for you. It is so beautiful jebe no ba na ke ona ayelum keke shita flache lele ko obini ho ma bini ni kese na mo baba e wi ake look Marine Drive washipon whether it is compulsory acquisition or whatever they do this aniye washipon ya ke government ko keshipon fe bini e ke ba no e ke nyema ne fi training center ye mi ha wo biye the project en fi o ba foot the bill of the training of Wabi ne sake amena skill it doesn't matter beke you ne for bi babao e akase bi chumo ko eje me aba open up the training center ne agbere ke ona osuma je pale se no ni machine eje me e ke eche enough be ba de maintain ye ne ho oni o ke me abaje ne ba fi to ba gbagba ma na kokko sa o fe ni ne e duro me je ba gbagba ma na e we ke da bi no ne ba sumo no ni afi ide ake le shipo jinye ni jo su eni ma shipo jinye na ahye bungalow se ni machine mene ni government home ni lands commission ti o shi dey home le bo le ti su mo e ke akọ ekomi on an acre land na fi mini a develop na amale a modern befitting mini palace osu koni a convert old palace ke fi mini museum oniji hebi me baba no su history body fe no na wa castle body fe no na neke cloth ni cashier no na echuo no na nefio ya ka na ni bi efe ewu jeme anyani abomoden ni ato igbeja no to ke eyi ni bi ko me na bi ne e ka gbe ne Marine Drive e ka gbe ni nya afa jeme je hotels ke restaurants ke ni bi nya ma jeme agone wo bi ye 60% of wo bi ye ame ba tuni ye ne ke he ne ye ba trainer me ye ba trainer me when do you on what I can list ba aba fair request me di Marine Drive secretariat koni akeme aba ni a trainer me mo do mo na wo ke list e kwete ni won kwa akeshi abanya training ne ken wo bi ne wo do e wo ga ye na aga chieftaincy administration ne boni ona ake olumo yeli gbejiano to ona lumoyeli ye dani amlaluba ni gbejiano to ye amlaluba chake koloko ye wo lumoyeli ni ye no ni pena me ka ba di gazette okay donc si wo lumoyeli ye dani amlaluba ne to boni be ko ni iwe ye bi ene ke okwe lumoyeli gbejiano to ye mi meji chieftaincy governance administration ye nke ajo shike jo nwe asafo achema no na asafo acheme ko ja me no o ba na mo jase no ko de jase no
ba gbene o ba manche no keke o ya manye no alo je na kan no na ke atugba ye no mo je wo yi no mo fe mo ke no de chu pe ake jasi ye nyele nyenu chumo otu manche ele nu chumo na enu chumo e ko me jake e ke jasi ba tashi na susu mai ni bi ni ncheche ake sake akọ na ba ni fe ba ni e ba damoshi ko ni e wa ma mgbe ne ahụ shipon to money nke $1 million ni ake he ka manche ka ba ka le tam ni meye manche hi ni mgbe ne huba ne ba ne cho di bibi na nya ahụ le ni manche o $1 million na no ho ne no ka wo account mi ake bo ko mi o ba yi o ho shipon di $10 million ni you are worth this much no ka wo account ko mi ake ko mi to ba yi and ni ku e wo nye ni na kan shika wo reinvest in our own people by making sure ake hemu ba na to 20 no ke mamoshi no check beke bi for example ni nye wo so da de bu ina na ni nye wo so ashinte ne no charm alatagbe ke ano ho no charm ake nye ba come on now we driving choje ni machine wo ke hanye ne ka chuwa ni 6 months o ken chuni da agbe ba do ba wodomo ye wo bna wo fe futroku ya wodomo ye me da agbe ke o se o sa fe mi ni ke ya je me ke je o ye ochule ojogba 6 months agbene wo ba no fe work and pay wow ko ni oko choni ye mini yo fail mini tamon ni track mini track o invest ko wo ko o ma shipon no wo je wo no ni nke mancha ko be shipon mini let me make it clear to what maji ache me mancha ko be shipon me ni gbode mi ami gbo ina meti ami she say ko ni wo yinobi ko me ni baba mini wo yinobi ne ke yinobi ko me ni baba wo to gbeja no to bona fe ko ni se na mo aba no na hia ha wo yi ni fe aka gbewo ni fe aka gbewo ewo eya hun to ne ye na agba wo ke jinto papa eto wo ni chumo ni chuno ya fi na agbe ha oba ni no ti adumo o si ahin ni jeju no le jimo ni wo kele gba sani bi esuolo to ba yan ba ko ye sani bi mo ye no ko e alo ye ko no ko avata here oba yan oba ko ni wo ko bo wo bo to 0303974263 0303974263 ko ba mi ma ko bo pepe chi ni enu ko ni mancha ko foni ne che gamen ni yamla lo na here ne ke diplomatic qualification ne aka batashi na kwe asusu guy ake manche ko ba foni ni ka ake chi ne ke ni fi mo ne ni inu ko ekuda ni ke ba mi da onuhi ehihie e bia ke ona manche me ka me ke amla lo asadia mi wowe e wa wo mo ko ba pa no we ya wo ba ni hello ojimra de ka amla lo asadia no owo do no na wo ke wo wo amla lo asadia no ke wo ke wo wo me ya wa wo ya wa wo no e ha ni ne ke maji ache me tomo enyo eten eje ke bi ne ibane sake bobomode ake lumo ona atobo odomo mana o ye hewale ojuba ni sake onu odomo mana amlalo we o ye ni ba no esa no ha amlalo ba take a decision ni ha mele wo gbegbe na amlalo to o ma che me ha no ewo efite wo gbeja no to ibaba ho ke won ta o favor ja amlalo efite wo gbeja no to baba ho we apa ho ba ni hello no wo to bo ni wonye ewie o na to bo ni nke ake lumoyeli he gbeja no to susumu ni be no ke wona agba na ba mi lo sani ke manche ko ba be manche fe manche na ba to be sani ato chami ahale da bi da mo fe mo na to lo mo lo ka to manche meni do chami ye le ko e kwa chuni lele sa ko chami afemini natural energy nature le hinashi. But more importantly, ele manche monete ye te gbejano to yo te she se ha te ona eneme ekome jino ni ke okwe osi ahini to boni nkashi ne osuwo ye manje ache me enyo moko wa bia ke mi no osi ahini recognize o manche komi against manche komi she ani nje right ama me fi okusun na ke manche ta asen no ka ama me fi okusun na ke manche ta asen no ni bani na manche me enyo wa bi yesane te feta ke meneta shi te feta ke meneta shi no, administration is an okay. No, I will tend to support
moni ilake akeletashi omo dani boko ko femini eba ni ma bi emi sanji ojugba no keji onye o ko ona le machine o kwede kele bi na ekome be eke wa bo ba femini ba nye eba agbene wodie kutumpo yewo maja chema sanji anu you see me fi okwete ate ye eko ne aba praise osi ahini against Moko. Na ba praise Moko against osi ahini because akunta abu eji ake won kwemo de ka wo kotokumi osi ahini ke wa afi ko wa wa osi ahini ke wa afi ne ke wa wa mo ni wa abu wa abu because mi ta olu adomo eko lo ji eyi mi wa bu ni se na Moko abaye ake se na Moko back wo hiye no nye no oji eyi oji eyi for what oji eyi meni ni woke meni oji oyi ha na buwe odomo eno odomo no she no ni eyi ade ake no chumo eni yo su imam bia na eko na mechu no chumo eni yo ga machine ga machi bia femini ana eko amechu pokeji efa osu ma aba na eko achu keji osu no fa ga machi bia femini aba na eko la bia na eko na mechu tafa che mene ke ote la Palm Royal Beach iyo ya ke je la bi petrol ni yede wo ba no su menke na menchu ni yede me enke wo maji ache me ba bi ya ke shekenya ke mala pa take blog ke take jane no agema no matter how beautiful it looks e ke di mene no agema shekenya ke ma na ke wa mi gbomo gamanche ko ye na tacho le mi ni ke acho wo amount you be surprised okay a tacho le mi ni worth about equal $700,000. Wow. Ya gashpone no. No ba bi o ya he. Le je share na wo mi le je show $700,000 lo. She ta de ketcho ni. Ani na ke share ni mene wo nye wo develop wo insure na e wa ba he wo de. La me develop am insure na. Ona ni government go te ja ke here already. Ajo su wo $1 million, $1 million, $2 million, $4 million. No one you home na home keke ne ko akete insure na ka di project insure so akeko bi de ne go baba ke e ani akode meni e afini ne e wo bomode ni wo invest into infrastructures as they ko ni bo akemu maji acheme lumoye wo own wo ma ni wo de che wo develop wo ma min ka ke wo ba ni wo fe road wo ba ni wo mamo hospitals wo ba ni wo mamo schools wo ba ni wo create jobs wo maji acheme ke lumwe wo ba ni wo ke investment afemini investors aba wo maami ni aba fe industries ke di bi shiponko e pa agbolu ni chu fe ni chu na pa aba maami ye aba ni ni aba chu ko ni e wa ma ojogba ni wo ba da bu shi ojogba da nche nya mi sumo wo gan no ya no una sajele ke buti jipo ne ke no wo fe wo nko nga ye mi bia ne me nwi mo ekunu ke keke nwi ake o mo ni ba pana ni e ke ha o ni gbo hey nya ba wo ai ke wo fe won ye se nya mi sumo bia je ni wo kasa ni gba ba wa ni ye so anu nga me nyo ko kunu wo wo no ka yo maybe ne manga ni no to meji ete musumanche ni manga ya safwa cheme kakalo fe manga wo nyemi me ni yo politics bi betene in fact ko a chemo ko gbe pe keke e afi no kokulu shi manga ga kejo su machine ketia hu ka gbe adangbe fe maja cheme fe ni ngame no ni mo ma kepe jake amefo abe ko ni ameko ake wo wi mu aka fi fulu shi ame hanu wo wi mu eyi emu ni amemo gan ni amechi gan ke ya hie ni wo se keji wo hu wo bedon ni wo shi wo se wona no papa amane ko nu awa abo ko ni se kwelo e hu anye ameko wo se bo ni wo shile ojogba ko ni meli afi gan ya di wo kita kanu effectivement le di wo ke ameke mo cha de o mani ablao ya ni oyo ado nakani amani 93.3 nyami swalo papa biaji ni wo ke sani ba bawa ni wo chani femo no yele bi boni femo